Hey guys, acha. To kunba goise moge ki life te kiti about to serious takibi. Tamali korbi balazi but kiti about all of serious takibi. Serious kotabi kurubi. Serious information kotabi kurubi. अपनी चैनल खुले छे दा तो बाल मानु मानु के पुचाई टीवी समचाई टीवी ना इनका कोताबी कोई थाकी तो moi bi achi to pishi serious है ते ICU bra kurum kurum ai gen ko है moi achi laga topic itu to moi ko है and trust me to moi last month bra ito product ta pana bona gen ba pana thaki je de osa ko je kile ako kila topic ase moi to koi dibo patolo brokhibi oli moi to bode kile video na banai manu khan to alag youtubers khan to dimag thaka manu khan to viral ki laga topic obode viral ase trending ase itu topic thori gena ai gena tai video banai ine aje koile nai I'm not saying ki ta khan ina no kurbi kwan hoy de moi kwan se ta khan to dimag thaka bra ina kura se trending ki de nagaland ki trending de ase itu topic thori gena ai gena itu bode video banai ঠিক আছে halagi atha knowledge pokhi gena bi banai ole bi ako youtube laga name brai ni ase ki trending de ase itu la topic thorbi ki laga obi okay ki content ole bi moi ekta honestly ko ase iman comfortable feel na kure moi laga channel it's about na moi nijor book prayo ko bole iman free nai ni bujibi it's about entertainment to entertainment kura kan achanak ai gen tui khan ge news laga khobor oh dade ni ga oje tadi morai dise bole koi manu khan dadi ku biya do nakobo I'm sure in fact kunba to appreciate kuru ki acha thik ase at least mokhan tu itu khobor na honi gena thaka apni ai gen koi dia bra thanks appreciate pi kuru moi jani ase okay ole moi gwanis na moi comfortable na thage like moi like content na laga se alak content nai gen hali bole tu halaki ekta duita banai se especially itu bi moi khoi itu last week ekjon indian youtuber rajasthan bra I can mohan naga magi khan garne ki kwa itu laga upor ekta banai se de ogo it is not because of tai plain manu ha bra itu bi no hoide naga magi khan la thumbnail litra fitra itu moi bi sabon na paraba moi pana se le moi ni chobi man kipa kuri moi dadi bi koise itu video banadam degi moi laga content alaga se ole bi tu it's about our naga akon naga magi khan la ha bra thumbnail de biya likha bra itu ra I can pana laga se ako I can indiga second time ina pana bogon du papana bi thaka nai ole bi sai ase name bishi biya moi nisna likha bra na thaka atha knowledge pokhi gena thaka manu youtuber bishi ase sorry to say this biya ba manu kunba bra ko nisna biya ba manu pakala kana sabi moi achi yati kotha boli mon jadu na kunba youtubers khan अपनी ला चैनल ला अपनी की कंटेंट थालिबो की थालिबो पानी भी थालिबी जू भी थालिबी अपनी खुशी स्पेशली मानो छकरा गुरा मानो मुराई दिसे मानो मारी से अपन ला चका दी हो भी अलग चका दी भी अब नागा मानो के भी प्लेन मानो हो नागा मानो ब्रा प्लेन मारी से गोली प्लेन मानो ब्रा नागा मारी से गोली खोपोर टिबो गोली ना प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट फर्स्ट थिंग खोपोर फाल ब्रा लोबी itu khobor do koti hoise like this ini chanibo itu khobor do koti like ini example dimapur ase dimapur lebi koti ase kundu jaga ase phal bra khobor lobi chakra gura manu plain manu ko lebi main tu ki hoa bra chakra kurse kun shuru kurse tai du jon kun bra ki hat lagaise kun bra ki ko bra ko saudi gin hat lagai phal bra khobor lebi kile mani sabi ine khobor agin apni news laga tia kamde marfit laga chor laga or rape case murder laga do manu out te thaka khan even out no gen mokhan nijor nagaland de alag district te thaka khobor no hona manu khan to apni ki aikin hutibo no comment section de moi dujon nijna pakala noi to manu aikin hutibo do dimak thaka manu oh itu kina kun happen hoise na koti happen hoise kun lagal de ase to itu body kun ki action loise manu itu aikin hutibo do to itu namde apni ki jawab diye manu huti ase of course jawab to dibo do na misha mishi पिसी मानु moi साइजे खबर आइबो आथा माथा moi ida bahati berai taki साथी एकजन खबर निगा चकरा गुरुसे आइके न पाना है अरे অলপ তো দিমাগ ইউজ করবি না অলপ তো শ্রম বি লাগিব না নিজর বি মানু কিবা তুমি লাগা ভিডিও উপরে একটা কোশ্চেন হতি আছে আকু দিবি সিরিয়াস কোশ্চেন আছে তা আমি জানি বলি মন ইদিবি জবাব বি নতি কেন বয় মই নিসনা ইংলিশ পড়া লিখিব না জানি কো নাই তো নাগামিজ পড়া লিখি না পাঠাই দিবি না ইংলিশ না জানিলে বি নাগামিজ তো জানি মানু সব মানু मिसा आथा खबर हुनिबो आइकेन यूट्यूब ते ताली बेराइ दागिबो इना नु करबी नो मेटर मानुगे मोराइ दिसे कोइले बि
কি লাগা হইলে বি কি হইলে বি খবর দিব কইলে পাকাল প্রা শুনি কেনা নইলে পারা ডাক নিচোর বিতে ইটু স্পট মানু ছাকরা ওলাই আছে গল নিচোর যাই কেনা তাতে চাই যাবি হসানা মিশা আছে খবরটো ওই মানু ছাকরা করে আছে ন সব মানু তুই লাগ তুই খান জায়গা দি সব মানু তুই খবর দিব বলবি নকই বাত বলে পারিলে তো থোড়া ইনভেস্টিগেট করো থোড়া पूछताछ করো ইটু ছাকরা গুড়া তুমি স্পট কোন থাকিছে রাস্তা ওসরে ছাকরা গুড়ছে সাপোজ তাতে দোকানদার কোন বাজে গলে দোকানদার দাতে চাইন চকালি তাতে ছাকরা গুড়া তো আপনি থাকিছে না নাই কিলেমান আপনি দোকান ওসরে আছে না তাই কি খুতি মই থাকিছে লাইক এ উইটনেস ও তো কিনা করেন বাল ব্রা पूछताछ করো ইতে খানাই কে নাইকেন আপডেট করব গলি করি আপনা ভিউয়ার্স খান সাবস্ক্রাইবার খান কে খবর দিব গলি টিভি আঠা মাথা ইটো মানুহ খানি ওলটা ইটো কতি আছে গইনা মানুহ হানছি দিব মানুহ কোন বাদ তুই কে বিশ্বাস করি কেনা তুই লা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করি কেনা থাকা তুমি লাগা আঠা মাথা ইনা কথা ব্রা ওলটা কমেন্ট সেকশন তে তুই লাগা নোটিফিকেশন বাই তুই লা মাথা ভাঙাই দিব ইনিকা আঠা মাথা ইনা খবর না টিভি টিবো গলে ফাল ব্রা টিভি সরি মই ইফ আই ক্রস মাই মিড পাথ সাই সাই কেনা না ইটো পিছি নেম বিয়া আছে ইউটিউবার না আপনি হসা ইউটিউবার আছে গলে খবর ফাল ব্রা লবি আই কেনা ফাল ব্রা মানুহ কে शेयर करी फाल ब्रा समझाई दिबी मानुहा ला तिमक ते क्वेश्चन लेफ्ट नगुडी मतलब ठीक আছে মই কি হুতি বলি থাকিছে মই কি হুতি যে জবাব তো সব পাইছে ইটো ছকরা গুড়া তো ইনিগা ব্রা আছে আচ্ছা ইটো ছকরা উপরে ইটো অ্যাকশন লইছে ফাল ব্রা মান লা তিমক তে আঠা মাদা মিশা মিশি তো तो राजी तो मैं भी तो बॉडी वीडियो बनाए से सॉरी कुछ ज़्यादा बोल दिया तो अगो अजी तो मोला आवाज़ पीछे भी है अलग टाइम दे तो मोला आवाज़ तो सुनो नहीं कमिश्नर जी थोड़ा बर्दाश्त कर लो